गणा बजार मोर विषय है कला ईश्वरंकर कलाकार दलित नयनाल जंगल पर्वत भरी होता पश्चिम ओडिशा कला साहित्य संस्कृति भंडार करा कलाहाड़ी डंगरला पर्वत नु देवगढ़ प्रधानपाट महापड़ा फुटपार कुटबुली पर्वतमाला सुंदरगढ़ खंडाधार तक गंधमार्दन नरसिंहनाथ हरिशंकर रानीपुर झरियल ई सबू ने प्रकृति भितर बोही जाऊे गोटे गीत बाय संगीत इनर मूल मनुष्य मानकर इनर मूल मनुष्य माने सभे गोटे गोटे गीत आने सभे गोटे गोटे कथानी आने सभे गोटे गोटे संगीत आने पहले चलवा गीत पदे के सुरटे तालटे मानटे बजाटे तो दरकार आमर से मूल बजा ना करता डाल खाई रसर केले नायला जड़ो जायफल सदनी चपकराटी जीरा लवंग बिहागी न्याली मल्ली भमरा बागे जेतकी जेतकी बायदा श्री गीत अच्छे ई सबु ठाने गुटे जिनिस दरकार पड़सी एटा होचे गणा बजा कवि गवेषक डॉक्टर वासुदेव सुनानी तांकर बही दलित संस्कृति इतिहास बहुत सुंदर बहीटे दलित संस्कृति इतिहास सेति से लिखिछन आदिम अस्मिता बाजा बोली गोटे बड़ चैप्टर से 60 पृष्ठ हमर गणा बजा उत्पत्ति तार भिन्न भिन्न प्रकार व्याकरण तार महात्म्य से सब के वर्णना करिछन से कहउछन जे समय ने डुमाल गौर गणा माली सभे मिसिगिरी बजा बजाउथिले इंदा गोटे समय थिला से कहउछन सबु जाति लोग मिसिगिरी बजा बजाउथिले से बोले जात पात किछि नै थाई सबे मिसिगिरी बजाउथिले जेन दिन जात पात मूल हे गला ई बजा के निगिरी गणा मान पर हाथे धरे दिया गला बोली कहउछन डॉक्टर वासुदेव सुनानी नहले आगु सबे बजाउथिले आउटे से कहउछन गण पुजारी ठाकर आर गणा बजिना इताकर संपर्क के जदि हमें भल करी लक्ष्य करमा बेले जन्मा जे हमर ई थाने जात पर जिनटा नहीं था गण पुजारी और गणा बजिना तक संपर्क केते निबिड़ ताके मन का खबर पड़बा गणा संप्रदाय से जुड़ी दिकरी रही इता के हमें केबे भी गुटे तल काम बोली हमर मन भीतर नहीं रखवार कथा आमे जन माने बजा देखुछु बजा सुनुछु किबा बजा बजाउछु केभे भी नहीं भाबबार कथा जे इटा गुटे आमे हिनमनिया कामटे करूछु ई गुटे जिनिस जदी समाज रो प्राय बुद्धिजीवी महल अंतत जदी भाबी नेता बेले हमको कलाकार दली दे बोली करी कि दलित बर्गर कलाइला बोली करी आलोचना करबार नहीं पड़ता ई मानसिकताटा जातिभेद जे मानसिकताटा गाँ गाँ घर घर शहर आपण कारण भाबुछन जे दलित वर्गर पिलाटे जेगिरी हैदराबाद रे वैज्ञानिक होचे से भड़ा घटी खुदिले भी ताके पतरा हो कि तू केन जात रहो आश्चर्य कथा नहे से जातिर परिचय देले भड़ा घटे पाबा खाली गाँ ने जात नहीं न शहर ने तो आजिकल मुई देखु जे हमर गाँ ने जेतकी नाम योग्य ने हेबा भुवनेश्वर रो बड़ा बड़ा मन सेतकी नाम योग्य हो आश्चर्य हुए तो सेनु सब जिनिस आसुचे तो जेन कलाकारटा सरगनो के संसार कोतले दे देवता के उतरे आला हमर पाके जेन कलाकारटा दे देवता से कथा होचे बोली भाबुछु हमें निजे सबे तो कहूछु बदिनिया बजे नहीं जानला बोली करी देवताटा नहीं आसला कि देवता आसबार उछुर हैला कि ओंकार देवतार पारिटा नहीं हैला बोली करी देवता नहीं आसला माने ई कलाकार रो हाथे अच्छे जे केते बेले केन पारे केन सुरे सरगुण देवता माने मंच के आसबे ताकर डायरेक्ट लिंक अच्छे कलाकार मान साथ अथच से कलाकार के हमें अलग दृष्टि देखसु आज तो भी देखुछु आश्चर्यर कथा मुई ठाने भाषण देमी जे हमरी कलाकार माने महान ई संस्कृति महान गुणा बजार इतिहास अच्छे किंतु ई ऑडिटोरियम रो बाहरी गला परे के दलित भाई संगे मिली की मिसी की कथा पदे हेबाटा तो दूर कथा तार पाखे रहबा लागि नहीं मुई गुटे जदि व्यक्ति चरित्र और भीतर चरित्र होचे एटा भीतर कथाटा होचे एटा जे गण पुजारी भी
ढुलिया जो उले हेसी दे देवता पार बजाला बेलके मिसी जीवा बोलबो तार ढुलेइता उले हेकी नाचुतबा बजुतबा से देवता तार दिउ कोले बोले से अग्राम ने तार परे से कलाकार साइ केते संपर्क रहउछि सेटा हमें निजे देखुछु भोगुछु जानिछु तापरे दुईटा कथा के मुई मोर आलोचना भितरे देमी इरा जन सामाजिक कथा रे रहउछि जेनथि लाइक कलाकारटा से हिसाब रे गला आ गुटे अर्थनीतिक कथा दिन थिला गाँ रे बजा बजी करी परिवार खुशी नथिले हमर कलाकार भाई बने ई 10-20 बछर 10 तो नहीं 20-25-30 बछर भितरे हुन तो 20 बछर जदि आमे देखमा इंता गुटे संस्कृति आसला जेंटा कि हमर गणा बजार कलाकार मानकर पेट के आग मारी देला जेठाने बिहागर हेले 3-4 दिन तो हमर कलाकार माने जाई से घर बजौथुले सेने रहुथुले खाउथुले पिउथुले आज से माने बिहागर ठाने ताकर किछि काम नै न गणा बजा एक मौलिक संस्कृतिर शेष परिचय गणा बजार इतिहास आम सांस्कृतिक दिग्बलयर आरपारी रही अछि एहार सामाजिक और सांस्कृतिक गुरुत्व विषय एतिकी मात्र कहुजिबो जेउठारे गणा बजा बाजे नहीं ताहा आमर मूल संस्कृति नुहे मूल संस्कृति जार आधुनिक नामकरण इतिहास करी नाही इतिहास जाने नहीं एक कथा नुहे इतिहास उदासीन रही अछि कारण इतिहास बलिष्ठंक अनुधावन करी आसुअछि आदिम कालरू निजकू बहु घात प्रतिघात अक्षुण्ण रखिबार जत्पुर नास्ति उद्यम करी आसीअछि सेही समूह एबकार इतिहास बहु दूर रे रखिला सेही समूह को एबकार इतिहास बहु दूर रे रखिला शासकंक जयगान रे इतिहास को आभूषित बा ग्लैमराइज करागला सेही समूह भितरे मनीष और मनीष भितरे समूह को कहीं देखिले नहीं शासक होई किंबा शासकों को तोड़ी निजर जयबाना ही उड़ाइले तांकर गोटे सीमा को संस्कृति भाव में घोषणा कले जहाँ को समय लिपिकार माने स्वतंत्र न होई निजे निजकू शासन अंशीदार करनेले से समय जो मैंने इतिहासकार किंबा साहित्यकार थिले किंबा एटा थिले से समय से माने राजतंत्र रही एटा रुकले कॉमन मैन पाक आसे नहीं बोले एटा कहबार मोर उद्देश्य थिला ए प्रकार प्रतिघात बाद गोटे संस्कृति निजकू जीवित रखी अछि एही विश्वास सेतेबेले दृढ़ हो जाए जेतेबेले देवता साले कि वंदना बेले गणा बजा बाजे शेष यात्रा रे गणा बजा गाँ लोकों को महाकाल सामना रे ठिया करे दिए कौनसी ना कौनसी कारण को नहीं गणा बजा आम संस्कृति रे अलक्ष्य रे आम जीवन सह जड़ित हो रही आसी अछि साधारण मनीष सह तार सुख दुख रे जदि किए रही से हेउछि गणा बजा गणा जातिर लोकों नैसर्गिक संपदा हो रही आसी अछि भारतीय समाज संरचना देखिले कर्म आधार रे जातिर परिचय हो रही अछि यह भारतीय संस्कृतिर मौलिक परिचय कर्म संस्कृति हेउछि भारतीय दर्शन मूल आधार जेमिति तेली तेल उपरे कुम्हार माटीपात्र उपरे लुहुरा लुह उपरे थिबा अधिकार आदि गणा बजा केवल गणा जातिर लोक बजाई थिबारु यह गणा बजा नाम सर्वमान्य प्राचीन समाजर प्रत्येक संप्रदाय लोकंक समस्त अनुष्ठान रे गणा बजार उपस्थिति अनिवार्य गणा संप्रदायर मूल जीविका बादन व्यतीत बयन मध्य अटे जो जाति बयन शिल्प को नहीं निजर परिचय रखिथिला ताहार संपन्नता उपरे प्रश्न ही उठा जाई परिबो नाही गोटे संपन्न जाति जेतेबेले समाजर अन्य संप्रदायक समस्त प्रकार अनुष्ठान रे पुरोधा होई ठिया हेउथिला से समयर समाज व्यवस्था को अध्ययन कले गोटे कथा स्पष्ट हेबो जे गणा जाति उपरे समस्त समाज निर्भर करुथिला यार अवशेष आज मध्य गाँ मानक देखा जाए जेमिति गाँ को बहु आनिबार अछि ताहेले जणे गणार निर्णय ही सभाशेष निर्णय हो रहे वर्तमान समय रे आदिम अन्य अर्थरे प्राचीन जाति मानकरे गणा जाति
ଲୋକର ଉପସ୍ଥିତି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ରହିଆସିଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମାଜରେ ଏହି ଉଦାହରଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଅଛି। ଏହାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବିଦାରକ। କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା, ସ୍ଥାନୀୟ ମୌଖିକ ନିୟମ ଏବଂ ନାମକରଣରେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସାମୟିକ ଅବା ଶ୍ରମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଶ୍ରମ ଦେବ ସାହୁକାରକୁ। ବାହାବନ୍ଧା, କୁତିଆ, ଭୂତି ଏସବୁ ଯେନ୍ ହଲିଆ ରଖାଯାଉଥିଲା ସେସବୁ କଥା। ଅତୀତରେ ସାମାଜିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଜାତି ନିଜର ପରିସୀମାରେ ନିଜକୁ ଏତେ ତଳ ସ୍ତରରେ କାହିଁକି ପାଉଛି? ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ଓ ଦୀର୍ଘ ଘଟଣାକ୍ରମର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ସମସ୍ତେ ଉପେକ୍ଷା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଇତିହାସ କାଳଖଣ୍ଡର ବିଭାଜନ ଶାସକର ଜୀବନୀ ଉପରେ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାସକ ପୂର୍ବରୁ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ସମୟର ଛବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଜୀବିତ ରହିଅଛି। ଏହି ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ଶାସକର ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କେବେ ବି ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଶାସକ ପ୍ରଜାଠାରୁ କର ନେଲା ପରେ ରଜା ପ୍ରଜା ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଖିଲା, ନିଜର ଗୋଟିଏ ଅନୁଶାସନ ରଖିଲା, ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରିଲା। କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଲୁହା ଉପକରଣ, କୃଷି ଅବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ, ତେଲି ତୈଳବୀଜ, କୁମ୍ଭାର ମାଟିପାତ୍ର ଆपूର୍ତ୍ତି କରିବ ଇତ୍ୟାଦି। ସମାଜର ପରସ୍ପରର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତିଆରି ହେବ, ତାହା ହିଁ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଆତ୍ମା। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ ଶାସକ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଗୌଣ ହିଁ ରଖିବ। ଶାସକ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଶାସକ ହିଁ ରହିବ। ଆଉ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ବାକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗରେ କର୍ମ ଆଧାରରେ ଏକଥା କହିବା ଲାଗି ଚାହିଁଛେ ନା। କିନ୍ତୁ ଶାସକ ନିଜକୁ ଜାହିର କରିବାର ଅଛି। କିପରି କରିବ? ଅନୁପ୍ରବେଶ ଓ ଆକ୍ରମଣ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ଶେଷ ରହିଅଛି। ଅନୁପ୍ରବେଶ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ରହିଅଛି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ନିଜେ ଚାଣକ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ନିଜର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ। ରଜାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଆଳରେ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପଦାର ଅଭାବ ଇନ୍ଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ଆକ୍ରମଣରେ ନୁହେଁ, ମିତ୍ରତାରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରି। କାରଣ କହିଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଅଜୟ କନ୍ଧଭୂମି। ଅଜୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏହା ବି ଅଟେ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ଗଣାବଜାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଛଳନା ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ଗୋଟିଏ ମହାଗାଥା ହେବ। ଯେପରି ଗଣାଜାତି ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୂତ୍ରଧର ସ୍ତରରେ ଥିଲା, ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଜାତିକୁ ସମାଜରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା କାମ କରାଗଲା। ଏହାର ଦଲିଲଗତ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକକଥାରେ ଏହାର ସୂଚନା ମାତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦଶହରା ଓ ଚୈତ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଗାଁର ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ନିଜର ଭାଗିଦାରୀ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଗ୍ରାମର ସମ୍ପନ୍ନତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାର ପରିଚାଳନା ଗଣା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଥାଏ। ଧର୍ମଧାରାର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଉଡ୍ରରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିଲା। ନିଜକୁ ଏହାର ମୂଳ ସହ ସଂଯୋଗ କରି ନିଜକୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲା। ତନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚତର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଉଡ୍ରରେ ଥିଲା। ରାବଣ ସଂହିତାରେ ଉଡ୍ରତନ୍ତ୍ରର ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ରହିଅଛି। ସାଂଖ୍ୟ ପରି ମହାନ ଦର୍ଶନ ବିଶ୍ୱକୁ ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡ ଦେଇଅଛି। ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଧାରରେ କୌଣସି ଅତିଭୌତିକ ରହସ୍ୟ ବିନା ସାଂଖ୍ୟ ଏକ ହେତୁବାଦୀ ଦର୍ଶନ। ଏହା ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦେଖାଯାଏ। ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭାରତୀୟ ମୂଳ ସ୍ଥିତିକୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଅଛି। ଉଡ୍ରରେ ଏହା ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତନ୍ତ୍ର ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ବିକଶିତ କରିଛି। ଚର୍ଯ୍ୟା ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଆଦିଯୋଗିନୀ ତନ୍ତ୍ର ରାଣୀପୁର ଜରିଆରେ ବିକଶିତ ଓ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ତିବ୍ବତ ଯାଇଥିବା ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଯାଏ। ସୁତରାଂ
ଗୋଟିଏ ସମ୍ପନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଶାସକ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶର ଆଗମନ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ହୋଇ ରହି ଆସିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ତାହା ବିଭାଜନର ବୀଜ ପବନ କଲା। କ୍ରମାଗତ ସ୍ଥିର ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକ୍ରମଣ ଜାତି ପ୍ରଥା ପରି ଏକ ବିଭାଜନକାରୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲା। କର୍ମ ଆଧାରରେ ଜାତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାତି ଆଧାର ବୋଲି ବିବେଚନା ହେଲା। କର୍ମ ଆଧାରରେ ଜାତି ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଜାତି ଆଧାରରେ କର୍ମ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ତିଆରି କଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯେଉଁ ମତବାଦ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା ତାହା ସାମନ୍ତବାଦ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପାଖାପାଖି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୃଷକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଆଣି ଥଇଥାନ କରୁଥାଏ। ଏହି ଥଇଥାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଜାତିର ଅନେକଙ୍କୁ ଉଦ୍ବାସ୍ତୁ କରାହୁଏ। ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ଚାଷ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହୁଏ। ଅଧ୍ୟାପକ କିଶୋର ମେହେର କହନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖ ଗଛ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରୁ କୁଶା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ରେଶମ, ଯାହା ଗଣା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ କରୁଥିଲେ। ଏକ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ବାସ୍ତୁ ହୋଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଆସାମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଳାୟନ କଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମେଲି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଉଦ୍ବାସ୍ତୁ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ନିଜେ ନିଜେ ଥଇଥାନ ହୋଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଗଣା ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅପରାଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସାରିଥିଲା। ଏହି ଦୀର୍ଘ ବିଭାଜନ ଓ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଲେ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ସହ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଗଲା। କାଳ୍ପନିକ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆଧିପତ୍ୟ ଦିଆଯିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରମ ନିରନ୍ତର ରହିଲା। କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତି ବିନା ଏକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ମୂଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧାରକୁ ହିଁ ନେଇ ରହିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ଗଣା ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ନିକଟରୁ ବୟନ ଅପହରଣ ହେବା ପରେ ବାଦନ ହିଁ ଶେଷ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କର୍ମଶୂନ୍ୟ କରାଯାଇ ତାକୁ ଶାସନ ଅପରାଧିକ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କଲା। ସାମନ୍ତବାଦ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗୁପ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ଆଦି ଅପରାଧିକ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଗଲା। ଏହି ବିଡ଼ମ୍ବନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ପରି ଗଣା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିଜର ମୌଳିକତା ନେଇ ରହିଲା। ଗଣାବଜା ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଣା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସମାଜ ସହ ମିଶାଇ ରଖିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦର ବହୁ ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭ୍ୟାସ ନିରନ୍ତର ରଖି ଚାଲିଲା। ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାମୂହିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ଗଣା ବଜା ବିନା ପୁରା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମାଜର ଅଲୋଡ଼ା। ଏହି ବିରୋଧାଭାସ ଉପରେ କୌଣସି ଅଧ୍ୟୟନ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ସାମାଜିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ରମ ଆକ୍ରମଣ ତାର ନିରନ୍ତରତା ସାରି ନାହିଁ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଲାଠୋର ଦଳିତ ବସ୍ତିକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇବାର ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଏପରି ବିରୋଧାଭାସ, ଆକ୍ରମଣ ଓ ନିଜକୁ ଜାହିର କରି ଉପସ୍ଥିତିର ଦୃଢ଼ତା ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଠୋର ଅନୁଶାସନକୁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହି ଅନୁଶାସିତ ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗଣା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଗାନ୍ଧର୍ବ କଳାର ଉପାସକ। ସେ କଳା ଯାହାର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁରେ ରହିଆସିଛି। ସୁତରାଂ ଗଣା ବଜା ବାଜୁଛି ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଶହ ଶହ ବର୍ଷର କ୍ରମ ଆକ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଜୀବିତ ରଖିଅଛି। ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ସମାଜ ଚିନ୍ତନ ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହୋଇ ରହିଆସିଅଛି। ଅନୁଧାବନକୁ ହିଁ ଉନ୍ନତି ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଅଛି। ଆମର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର କ'ଣ, ଏହାର କୌଣସି ତର୍ଜମା ହୁଏ ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ସଂରଚନାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହର ଏକ ବିନ୍ଦୁ। ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ତାହାକୁ ସଜଗ କରି ରଖିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ସଜଗତା ତାକୁ ପରିବାର ତିଆରି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଏ। ପରିବାର ଆଧାର ଅତୀତ ସହ ନିବିଡ଼ ରହେ ତାର ପରିବାର ଭିତରେ ପିଦର ବା ପୂଜା କୋଠିରୁ। ପିଦରର ମୂଳ ଦର୍ଶନ କ୍ରମ ବିକାଶ ପ୍ରତି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ତଦ୍ରୂପ ଗ୍ରାମ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହାପରେ ବାକି ପୃଥିବୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥନୀତିର ବଳିଷ୍ଠ ଧାରା। ଏହି ପ୍ରତି ସହଭାଗିତା ଏକଦା ଏହି କୋଶଳାଞ୍ଚଳକୁ ବେଶ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କରି ରଖିଥିଲା।
राजनैतिक सत्ता मान निज निजर समय साधारण लोकंक उपरे जो प्रभाव विस्तार करथिले ताहा गोटिए गोटिए आक्रमण ही थिला। राजतंत्र साधारण लोकंक ठारू बहु दूर रे रहुथिला। कर बा खजना देवा परे राजतंत्र सह कौनसी संपर्क रहु नथिला। निजर प्रतिपत्ति पई राजा निजकु अंचल देवादेवी सह निबिड़ता थिबा परी अनेक उपाख्यान मानकु निजर प्रचार तंत्र सहायता रे प्रचार कराइथिले। अर्थात मूल देवी आमर जो अच्छी आम जहाँ माँ बोली जो मुख्य देवी हिसाब से अंचल निया जाउथिला राजतंत्र आसिया पड़े से देवी सह निजर जमती गोटे पारिवारिक संपर्क अच्छी से भलिया गोटे उपाख्यान माने निजर प्रजातंत्र दरबारी साहित्य हो कि निजर भाट हो ताकर अनुगामी मनकर लोकमानस रखाला जेनता प्रति राजार उदाहरण अच्छी। उणा अधिके प्राय प्रत्येक राजा अनेक कहानी उपाख्यान आदि रही अछि। अर्थात तुमर सर्वनियंता मोर आनुगत्य। यही क्रूर प्रक्रिया को राजतंत्र निजर मुख्य सुरक्षा कवच कर रखिथिला। शासन तार नैसर्गिक अधिकार एवं प्रजा सर्वदा शासित। मूल संस्कृति सहभागिता को छाड़देले पृष्ठपोषकतार व्यय दाय रखे नहीं। सेथिलागी से व्यक्तिर स्थिति सह रही थाए। पृष्ठपोषकतार विलीन सह पृष्ठपोषित संस्कृतिर विलय होता है। अनेक ऐतिहासिक पीठ मंदिर वर्तमान परित्यक्त हो रही अछि। एही संदर्भ में आमे जेतेबेले देखू गणाबजा निजकू स्थिर रखी आसी। जो संप्रदाय मानकू जातिवाद कबलित करागला सेमानक मध्यरु केवल दलित नथिले अन्य साधारण जाति मध्य थिले। जेहेतु राजा माने हिंदू धर्मर बाहक थिले ब्राह्मणवाद को प्रश्रय देउथिले एवं देखा जाइछि हिंदू देवादेवी पूजा कुठी स्थान पाइले भी निजर कौलिक देवता सर्वाग्रे सम्मान पाई थांती। एही सूत्र भेदरे गणाबजा मध्य स्थिर रही अछि। यार अन्य दिग बेस मारात्मक। कौनसी अनुष्ठान को बाजा बजाइया पई गले तांकु अछूत करी रखा जाए। खाइबाकू एवं रहिबाकू एक प्रकार परित्यक्त स्थानमान दिया जाए। बादक को नुहे बाजा को सामाजिक सम्मान दिया जाय अछि। गत निर्वाचन पूर्व ओडिशा सरकार कलाकार भत्ता देले। हजार हजार कलाकार मानक मध्यरे गणाबजा कलाकार स्थान नथिला। काँ भा कौनसी उदाहरण रही जाई थाई पारे किंतु शासन एही व्यवहार साधारण अर्थ है गणाबजा कलाकार कलाकार पदवाच्य नुहे। साधारण शासन मानसिकता गोटे संप्रदाय प्रति जदि यह ताहेले गोटे जनमंगलकारी शासन जनमंगल केते दूर में ताहा स्पष्ट हो जाए। गणाबजार सामाजिक आवश्यकता को अस्वीकार करा जाय न पारे किंतु समूहरु शासन यही आवश्यकतार मर्यादा पाई सचेत होई नाहंती। एते विसंगति सत्वे परिवार मांगलिक अबा मृतक काम हेले कि गाँ देवी पूजा गणाबजा गोटे सर्वपुरातन संस्कृतिर जयगान आज भी करुअछि। धन्यवाद से गणा संप्रदाय को जी निजर परिचय को आज भी रखिपारि अछि। गणाबजा कलाकार सामाजिक और संवैधानिक अधिकार हक रखे एप्रति केवल गोटे संप्रदाय नुहे समस्ते सचेतन हवा आवश्यक। वर्तमान गुरुतर कथा है गणाबजार लोकप्रियता यह अपहरण करा जाउछि। नामकरण रे एवं बाजा तैयारी रे आधुनिकरण करिवारे हजार हजार वर्षर आघात जहाँ नष्ट करिवारे असमर्थ रहिला। यार मौलिकता को गणा संप्रदाय सुरक्षित रखिबा नितांत आवश्यक। आज जेमिति गणाबजा उपरे आमे गर्वर सह आलोचना करुछु काली मध्य यह संस्कृतिर आत्मा होई रहू कारण समय बदलुछि। प्रबंधर शीर्षक बजार बजार प्राबंधिक डॉक्टर प्रमोद कुमार पाढ़ी। बजारीकरण व जगतीकरण सांप्रतिक अर्थनीतिर एक प्रक्रिया। द्रव्य वस्तु कंचामालर सामूहिक बंटन प्रक्रिया को संपत्ति जगतीकरण भाव में विवेचना करा जाउछि। वस्तुतः सीमा सरहद डेई बजार को संप्रसारित करवा यार उद्देश्य। सही परिप्रेक्षी में बजार बजार नामक एक सांस्कृतिक बजारीकरण संसित प्रकल्पर आलोचनार विषय। बजार साधारणतः
ଏଠାରେ ତଥାକଥିତ ଗଣା ବଜାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନରେ ଉକ୍ତ ବଜାରର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଢୋଲ, ନିଶାନ, ତାସା, ଟିମିକିଡ଼ି ଓ ମହୁରୀ ମିଶ୍ରିତ ସାମୂହିକ ବାଦ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା କହୁଛୁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗଣା ବଜାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପର୍ବପର୍ବାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ ଦଶାଦି କ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବଜାର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଆସିଅଛି। ତେବେ ଏହି ବଜାର ଏକ କୌତୂହଳୋଦ୍ଦୀପକ ବିଷୟ। ବଜାର କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚବାଦ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଓ ପରେ ତାର ବିକ୍ରୟ ନିମିତ୍ତ ବଜାର ବସାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ବାଦ୍ୟକାରମାନଙ୍କୁ ବଜା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୟ କରିବା। ବଜାର କହିଲେ ଉକ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି ଏବଂ ସେହି କୌତୂହଳପ୍ରଦ ଉପାଦାନ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ତେବେ ବଜାର କ'ଣ? ଏକ ବଜାର ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ବିଳାସପୁର ସ୍ଥିତ ଚାଞ୍ଚେରୀ ବଜାର, ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁରର ବୁଢ଼ାଢାଲା ବଜାର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଚମ୍ପା ବଜାରର ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟ ଦଳ ସମାବିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଓ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପୂର୍ବକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ତଥା ସେହି ବାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ଡେଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ବଜାର। ଉକ୍ତ ବଜାରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ା ସମ୍ବର, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ବିହାରର ରାଜ୍ୟର ଶହ ବାଦ୍ୟ ଦଳ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ଏହା କାର୍ତ୍ତିକ, ମାଘ, ଫଗୁଣ, ଚୈତ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବଜାରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏକ ବିହା ବଜାର, ଦୁଇ ଦିଆଲି ବିହା ବଜାର ବା ରାଉତ ବଜାର। ବିହା ବଜାର ମାଘ, ଫଗୁଣ, ଚୈତ ମାସରେ ହେବା ବେଳେ ଦିଆଲି ବଜାର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହୋଇଥାଏ। ବିଶିଷ୍ଟ ଜର୍ମାନ ଗବେଷିକା ଲେଡିଆ ଗୁରୁଜୀ କହନ୍ତି, ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ ସେସନ୍ ଟୁ ଡିଭାଇନ୍ କପଲ୍ସ Shiva Parvati, the divine pan-Indian Hindu Pai and Gaura Gauri, the local mythical ancestors of the Gaur caste are equally worshipped through the music of the Ganda Baja. 2. ବଜାରର ଡେଣ୍ଡ। ସାଧାରଣତଃ ବଜାରକୁ ବଜା ସଙ୍ଗୀତ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଉତ ବା ଗୌର ଜାତିର ଲୋକେ ଆସନ୍ତି ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ। ସେମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ବାଦ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଦ୍ୟ ଦଳ ବଜାଉଥିବା ସଙ୍ଗୀତକୁ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଅନେକ ବାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ପରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହୁଏ ସେହି ଦଳକୁ ବୟନା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରିମ ଟଙ୍କା କହୁଛୁ, ଦିଅନ୍ତି। ଅଗ୍ରିମ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ସେହି ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିବାହ ଦଳ ପାଇଁ ନିବନ୍ଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଶହ ରାଉତ ଶହ ବାଦ୍ୟ ଦଳକୁ କ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ରାଉତ ବଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଦିଆଲି ସମୟରେ। ଏହି ଉତ୍ସବ ରାୟପୁର, ବିଳାସପୁର, ଚମ୍ପା, ରାୟଗଡ଼, ଶକ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦିଆଲି ଉତ୍ସବ ସକାଶେ ବଜା କ୍ରୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଦଶହରା ପରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଦିଆଲି ବଜାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ରାଉତମାନେ ବାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଅଗ୍ରିମ ପାଇଥିବା ବାଦ୍ୟ ଦଳ ରାଉତମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଆନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଦ୍ୟ ଦଳ ସେଠାରେ ସମାବିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସରଞ୍ଜାମର ମଧ୍ୟ ଏକ ବଜାର ଲାଗିଥାଏ। ହୋଟେଲ, ଚା ଦୋକାନ, ମନୋହାରୀ ଦୋକାନ ଇତ୍ୟାଦିର ବଜାର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବେଶ୍ ଜମେ। ବଡ଼ାସମ୍ବର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବାଦ୍ୟ ଦଳର ମହୁରିଆ ସୁଦାମ ମାନନ୍ଦ କହନ୍ତି, ବଜାରର ପରିବେଶ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ସେଠାରେ ବଜା ଦଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 15 ଦିନ ଧରି ନିଜ ଦଳ ସହିତ ଯାଇ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ରହିଥାନ୍ତି।
ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବିଶିଷ୍ଟ ଜର୍ମାନ କବିଶିକା ଲିଡିଆ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ଦିସ୍ ମାର୍କେଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିମ୍ପଲି କନସିଷ୍ଟ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ସ present themselves with their instruments on the street sides, performing tunes for rituals, events to attract customers. 2. ବଜା ବଜାରର ଆବେଦନ। ବଜା ବଜାର ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପାଦାନ। ବଡ଼ାସମ୍ବର, ଛତିଶଗଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ବଜା ଦଳ ସେଠାରେ ସମାବିଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଓ ରାଉତମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ବଜାରଟି ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଛତିଶଗଡ଼ ତଥା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆବେଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଉକ୍ତ ବଜାର ମାଧ୍ୟମରେ ବାଦ୍ୟଦଳ ତଥା ରାଉତମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଦ୍ୟଦଳ ସମାଜର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳଣି, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବେଶଭୂଷା ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ୟକ ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ଉକ୍ତ ବଜାରରୁ। ସେହିଭଳି ଛତିଶଗଡ଼ର ଆଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଉତ ଜାତିର ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଓ ଆଡ଼ମ୍ବର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ଏହି ବଜାରରୁ। ବଜା ବଜାର ସାଧାରଣତଃ ଏକ ବଜାର। ବଜାଗୁଡ଼ିକର ସଙ୍ଗୀତ ଏଠାରେ କ୍ରୟ ହୁଏ। ବାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ବା ମଜବୁତ ବାଦ୍ୟକାରମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରୟ କରାଯାଏ। ସୁଦାମମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅନନ୍ୟ 7,000 ଟଙ୍କାରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ରୟିତ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଦେଣନେଣ ବ୍ୟାପାର ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଗଣା ବଜା ବସ୍ତୁତଃ ହେଉଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାଦାନ। ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ବାଦ୍ୟଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଶୌଚ କରିବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ନିଜ ବାଦ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସେହି ବାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଶକ୍ତି ଦେବୀ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ଦେଣନେଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଶକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତାହା ସ୍ୱତଃ ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆବେଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବଜା ବଜାରରେ ଶହ ଶହ ଦଳ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ସହାବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ସେଠାକାର ରହଣି କାଳରେ ସେମାନେ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ନେହ ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଭାବ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଉକ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ବିହାର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବଜା ବଜାର ଏକ ବିରଳ କୌତୁହଳୋଦ୍ଦୀପକ ବଜାର। ଆଧୁନିକ ବଜାରରେ ପ୍ରତିଟି ବସ୍ତୁର ଯେ ବଜାରୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିଦର୍ଶନ। ଏହି ପରମ୍ପରା ପ୍ରସାରିତ ହେଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କଳାର ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ସାଧିତ ହେଉଛି, କଳାର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ ହେଉଛି ଓ କଳାକାରମାନେ ହୀନମନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଚଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ହୁଏତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବଜାରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରିଚୟ ଥାଏ ସବୁ ଜାତିର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଗୌଡ଼ ଜାତିର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଅଛି, ଚର୍ମକାର ଜାତିର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଅଛି, ଶୁଣ୍ଢି ଜାତିର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଅଛି, ତେଲି ଜାତିର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଅଛି, ମାଳି ଜାତିର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଅଛି ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକରି। ଆଉ ବୃତ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିଚୟଟେ ଦିଏ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ଗଣା ଜାତିକୁ, ଗଣା ଜାତିର ପରିଚୟ ଯେଉଁଟା ଭାଇ ରାଜୀବ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅସ୍ମିତାର କଥା, ଗୋଟେ ଶେଷହୀନ ସଂସ୍କୃତିର କଥା, ସେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇ ଜାତି କେମିତି ହିସାବରେ ଖାଲି ଗଣାମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା, ତାଙ୍କର ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସବୁ ଜାତିକୁ କେମିତି ଅଙ୍ଗୀକାର କରିନେଇଛି ନିଜ ଭିତରେ, କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିନେଇଛି ନିଜ ଭିତରେ, କେମିତି ସେମାନଙ୍କର
ଗୁଣଗାନ କରୁଛି, ଯଶଗାନ କରୁଛି, ହୃଦୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ରଖିଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମହୁରୀର ଚିତ୍ରକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମଦ ତିଆରି କରୁଥିବା ଗୋଟେ କାହାଣୀର କଥାକୁ ବି ବୁଝାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମଦ ତିଆରି କରିବା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ତ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଜାଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବୟସ୍କମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ହିସାବରେ ରନ୍ଧାଯାଏ ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଯଦି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ କାହାଣୀ ସେ ହେଉଛି ମହୁରୀର ପ୍ରଥମ ରୂପ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାତିର ଲୋକ ମଦ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ଏକଦା ଆମର ଏଇ ଭୂଖଣ୍ଡରେ। ଆମେ ତେଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଘଣା ଆମେ ଦେଖୁ, ଗୋଟେ ତେଲ ପେଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଘଣା ତିଆରି ଅଛି, ସେଇ ଘଣାର ଗଠନ କେମିତି? ଢୋଲ ପରି। ଅତଏବ ତେଲିକୁ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ଏ ଡମ୍ ଜାତି। ଆମେ ଦେଖିବା ମାଳି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ତାର ଫୁଲର ପସରା କରେ, ୟାର ତାସା ସେ କଥାକୁ କହେ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କେଉଁ ଜାତି ପ୍ରତି ଘୃଣା ରଖେ ନାହିଁ ଡମ୍ ଜାତି। ଡମ୍ ଜାତି ବୋଲି ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଗଣା ଜାତିକୁ, ଯେ ଗଣା ଜାତିର ଅନ୍ୟ ନାଁ ଡମ୍। ଗଣା ଜାତିର ଏଇ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନାଁ ଦିଆଗଲା, ତା ପଛରେ ବି ଅଛି ଭାଇ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ କହିଲା ପରି ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକ୍ସ, କଲଚରାଲ ପଲିଟିକ୍ସ, ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜନୀତି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜାତି ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଜାତିକୁ ଏକ କରି ରଖୁଛି, ପ୍ରଥମରେ ମାଡ଼ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଜାତି ଉପରେ। କାରଣ ସେ ଯଦି ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଉ ରଖିହେବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ, ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଦଉଡ଼ିକୁ କାଟି ଦିଆଯାଉ। କିଛି କାଠି ବିଡ଼ା କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। କାଠି ବିଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧିକରି ରଖିଥାଏ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର। ହେଲେ ସେ କାଠି ବିଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାର ଅଛି, ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର କରିଦେବାର ଅଛି, କାଠି ବିଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକ କ'ଣ କରେ, କାଠି ବିଡ଼ା ଉପରେ ଚଲାଏ ନାହିଁ ତାର କତୁରୀ ଚଲାଏ ସୂତା ଉପରେ ଯିଏ ବାନ୍ଧିଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାରର ଶିକାର ହେଇଯାଇଛି ଗଣା ଜାତି। ଗଣା ଜାତିର ଏଇ ବାଦ୍ୟ ଯଦି ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ, ବାଦ୍ୟର ବ୍ୟାକରଣ ଯଦି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କେମିତି ହିସାବରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା? କେମିତି ହିସାବରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ କେଉଁ ଜୀବର ଚମଡ଼ାକୁ କେମିତି ହିସାବରେ ଯଦି ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦିଆଯିବ, ମାଂସଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ଦିଆଯିବ, କେତେ ଦିନ କେମିତି ଢଙ୍ଗରେ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦିଆଯିବ, କ'ଣ ଲଗାଇଲେ ତା ଭିତରେ ସେ ଚମଡ଼ାରେ ଥିବା ମାଂସ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ, କ'ଣ ଲଗାଇଲେ ଥିବା ଲୋମ ସବୁ ଉପୁଡ଼ିଯିବ, କ'ଣ ଲଗାଇଲେ କଣା ହେବ ନାହିଁ, କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଦେଖାଇଲେ ଚମଡ଼ା ଟାଣି ହେଇକିରି ରହିବ, ଲୋଚାକୋଚା ହେବ ନାହିଁ, ଏତିକି କଥା କିଏ ଜାଣିପାରେ? ସେ ଜାଣିପାରେ ଯାର ଭେଜା ଥାଏ, ଯିଏ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥାଏ। ତେଣୁ ଗଣା ଜାତି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲା। ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲା ଯେ ଢୋଲରେ କେଉଁ ଚମଡ଼ା ବଜେଇଲେ, କେଉଁ ଚମଡ଼ା ବାଁ ଆଡ଼େ ଲଗାଇଲେ ଚାୟା ଆଡ଼େ କ'ଣ ଲାଗିବ, ଧାୟା ଆଡ଼େ କ'ଣ ଲାଗିବ। ସେମିତି ଯଦି ନଥିବ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାହା। ଆମେ ଯଦି ନିଶାନକୁ ଆସିବା, ନିଶାନ ବହୁତ ମାଡ଼କୁ ସମ୍ଭାଳେ ଆଉ ବହୁତ ଚିତ୍କାର କରେ। ତେବେ ସେ ନିଶାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଚମଡ଼ା ଦରକାର? ଆଉ ନିଶାନର ଚମଡ଼ା, ଯେକୌଣସି ଚମଡ଼ା ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖାଇପାରିବ, ଚମଡ଼ା ଉପରେ ବି କିଛି ପ୍ରଲେପ ଦରକାର। ତ କେଉଁ ପ୍ରଲେପ ଗୋଟେ ଚମଡ଼ାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତ କରିଦେବ, ଏତେ ଶକ୍ତ କରିଦେବ, ଏତେ ଟାଣ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନିଟେ ବି ଦେବ, ସୁନ୍ଦର ଧ୍ୱନି। ଜାଣେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ନଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ସେମିତି କିଛି ତର୍ଜମା ନଥିଲେ ଜଣେ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସୁଛି ମହୁରୀ ଭିତରକୁ। ମହୁରୀ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ କି? କିଛି ନଥାଏ, ପୋଲା କାଠଟେ। ଆଗାଡ଼କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିତ୍ତଳର ଗୋଟେ ମୁହଁଟେ, କେତେ ନାହିଁ କେତେ କଣା ଅଛି ତା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ
ତା ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଏ ଗୋଟେ ପତର। ଆଉ ଅସଲରେ ସେଇ ପିତ୍ତଳ ଗର୍ଜେ ନାହିଁ, ପିତ୍ତଳ ଧ୍ୱନି ଦିଏ ନାହିଁ, କି ସେଇ କାଠ ଲଗେଇଥିବାଟା ସେ ଧ୍ୱନି ଦିଏ ନାହିଁ, କି ସେ କଣା ସବୁ ଧ୍ୱନି ଦିଏ ନାହିଁ, ଧ୍ୱନି ଦିଏ ସେ ପତର। এইটা ଜାଣିଥାଏ ଗଣା କଳାକାର, ଗଣା ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଏତିକି ଏଇଟା କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ୱରଟେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ରିଆଜଟେ କରିବା ପାଇଁ ମାସ ମାସ ଧରି ଜଣେ କଳାକାରକୁ ଏତେ ସମୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତଥାପି ବି ସେ ଧରିପାରୁନାହିଁ ନିଜ ଭିତରେ ସେସବୁକୁ। ଅଥଚ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ି ନଥିବା ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷର ବିବର୍ଜିତ କଳାକାର କେଉଁ ହିସାବରେ ଜାଣୁଛି ଏମିତି ଧୁନ୍, କେଉଁ ହିସାବରେ ତିଆରି କରୁଛି ବାଦ୍ୟର ବ୍ୟାକରଣ, ଯାହାକି କେଶରଞ୍ଜନ ସାର୍ କହିଲା ପରି ଆକାଶରେ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିବା ଦେବୀ ଦେବତାକୁ ମାଟି ଭିତରକୁ, ମାଟିକୁ ଟାଣି ଆଣିପାରୁଛି। ଖାଲି ମାଟିକୁ ନୁହେଁ, ମାଟିରେ ସେ ଦେବୀ ଦେବତା ରହୁନାହିଁ। ଦେବୀ ଦେବତା ରହୁଛି କେଉଁଠି? ମଣିଷ ରୂପରେ। ଅତଏବ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦେବତାକୁ ଆଣିକିରି ଜଣେ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରୁଛି, ସେ ହେଉଛି ବାଦ୍ୟ। ଏ ବାଦ୍ୟ କ'ଣ କରି ନପାରେ? ଏ ବାଦ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଇପାରେ ଯେ କେଉଁ ଏବେ ବିବାହର କେଉଁ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଗନସନ ଚାଲିଛି, କି ନଚା ଡେଗା ଚାଲିଛି, ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଛି, କି କନ୍ୟା ବିଦାୟ ହେଉଛି, କି ସେଇ ଝିଅକୁ ଚଉଲ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି, ଦୂରେ ଥିବା ଲୋକ ଜାଣିପାରିବ ବାଦ୍ୟର ପାର୍ରୁ। କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। କିଛି ନ ଦେଖିକିରି ଦେଖାଇ ଦେଇପାରୁଛି ଗଣା ବଜା, କିଛି ନ କହିକିରି ବୁଝାଇ ଦେଇପାରୁଛି ଗଣା ବଜା। କ'ଣ କରୁଛି? ଦୂର ଥିବା ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଛି ତାର ଧୁନକୁ ନେଇକିରି। ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ୟାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସେସନରେ, ଯେ ମଲା ପରେ ବି ମାନେ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ରହୁଛି ବଜାର ଭୂମିକା, ମଲା ପରେ ବି ରହୁଛି ବଜାର ଭୂମିକା। ସତ କଥା। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, କାହା ଘରେ ଯଦି ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଆସିନଥାନ୍ତି ସେଇ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଥିବା ମାର ଘର ପାଖକୁ, କିମ୍ବା ସେଇ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ବି ଗଣା ଜାତିର ଲୋକ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ ପାଖରେ ନଥିବା ଲୋକ, ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକ ବା ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଥିବା ଲୋକ ବି ଜାଣିପାରେ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୁଆଁ କୁଆଁ କରି ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦେ ସେ ଛୁଆ, ସେ କହିଦିଏ ଯେ ୟା ଘରେ ଝିଅଟେ ହେଇଛି କି ପୁଅଟେ ହେଇଛି। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍? ତାର ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଥା କରନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ଯଦି ହେଲା, ସେଇ ଲୋକ ଘରର ଛାତକୁ ପିଟାଯାଏ, ବାଡ଼ିରେ ସାଉଣ୍ଡ କରାଯିବ, ପିଟାଯିବ, ଝକ୍ 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 ଝକ୍। ବାହାରର ଥିବା ଲୋକ ଜାଣିବ ଯେ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଗଣା ଘରେ। ଝିଅଟେ ଯଦି ହେଇଛି, ଭିତରେ ଥିବା ଲେଡ଼ିମାନେ ସେମାନେ ହୁଳୁହୁଳି ଦେବା ସହିତ ସେଇଠି ଥିବା ଥାଲି ଗିନା ସବୁକୁ ବଜେଇବେ, ଝନ୍ 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 ସାଉଣ୍ଡ ସୂଚାଇ ଦିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଝିଅଟେ ଆସିଛି ବୋଲିକି। এইটা ଜଣକର ଯଦି ସେମିତି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ଜଣକର ଯଦି ସେମିତି ଗୋଟେ ସେ ଉପରେ ଧାରଣା ନଥିବ, ବୁଦ୍ଧି ନଥିବ, କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏଭଳି କାମ। ଏଇ ଲୋକର ଖାଲି ମୁଁ ବଜାର କଥା କହୁନାହିଁ, ଏମିତି ଥିବା ଲୋକ ତାର ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛି ମୁଁ ତୋର ଭାଷାରୁ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଭୂଖଣ୍ଡର ଯେକୌଣସି ଗାଁକୁ ଯିବା, ସେ ଗାଁର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଯଦି ଡମକୁ କି ଗଣାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା, ଗଣା ତାର ଭାଷା ଜାଣେ ନାହିଁ। ତମର ଭାଷା ଟିକେ କହ ତ, ଜାଣିଛ? କହିପାରିବ ନାହିଁ, ଦାନ୍ତ ଦୁଇଟା ଦେଖାଇ ଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ତାର ଥିଲା ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଭାଷା, ଏବଂ ସେଇ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ବିଷ ଦୁଧ ଦେଇକରି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଭାଷାକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଭାଷାକୁ ଝୁଲେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଭାଷାକୁ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଭାଷା ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ଭାଷାର ଦୁଇ ଚାରିଟା ଝଲକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣେଇପାରେ। ଗଣାର ତାର ଏଇ ବାଦ୍ୟକୁ ଦେଖିକରି ଆମେ ଯେମିତି ତାରିଫ କରୁଛୁ, ତାର କଳାକୁ ଦେଖିକରି ଆମେ ଯେମିତି ତାରିଫ କରୁଛୁ, ସେ ବୁଣୁଥିବା ବାଉଁଶ ପାତିଆର ଝୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଆମେ ଏତେ ତାରିଫ କରୁଛୁ, ସେ ତିଆରି କରିଥିବା ଲୁଗା
सेटा गणा कपटी बोली परिचित थिला सेतेबेले जो माने गरीब लोक माने साधारणतः से प्रकार जोड़ी पिंधुथिले हेले एटा को देखि आम जो हिसाब रे तारीफ करूछु सेठी मु तार भाषा केते गुरुत्वपूर्ण ता उपरे दीपद न कहिले ठीक हेबो नाही मु कहि रखे से गला जदि ओडिया रे कुहा गला जना पड़िबो नाही किए गला किंतु जदि कुहा जीवो ही वेंट जना पड़ी गला निश्चित भाव रे गोटे पुरुष लोकटे गला सी वेंट गोटे नारीटे जाइछि गोटे स्त्री लोकटे जाइछि किंतु ओडिया रे बा हमर एई संबलपुरी भाषा रे बा तथाकथित संबलपुरी कोसली भाषा रे से गला जानी हेबो नाही किंतु गणा भाषा होउछि से प्रकार रो पावरफुल लैंग्वेज जोठी कुहा जाए सो गोलो मीन्स ही वेंट साए गली सी वेंट एट देखंतु सोर पुलिंग हेबा बेले स्त्रीलिंग होउछि साए आ एक कथा विद्वान मंडली जानिथिबे जे चर्या गीतिका बा बोधगान दोहा जहाकू सबु भाषार लोके भावंती जे एइटा होछि तांकर प्रथम भाषा प्राचीन भाषा बोलिगिरी सेठी सो छोई छोई जाहो सो बाभन नाड़िया शुणिथिबे नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छोई छोई जाहो सो बाभन नाड़िया सो बोलिगिरी कुहा गला सो माने कोन सो अर्थ होछि ही सो अर्थ होछि से जो सो की गणा जातिर भाषा अतएव गणा जाति को प्रकार पावरफुल भाषा केमिति तार बाद्यर व्याकरण नुहे बाणीर व्याकरण भी केते पावरफुल थिला आमे चिंता करिया कथा इंग्लिश रे जो सी वेंट ही वेंट रो कथा कहिली ही आउ सी रे तार स्त्रीलिंगर परिवर्तन आसुछि किंतु वेंट सेमिति को सेमिति रहि जाउछि अथच गणा भाषा क्षेत्र रे वेंट रवि स्त्रीलिंग आ पुलिंग आसुछि साए गोलो भूल हे गला साए गोलो साए गली सो गली भूल हे गला सो गोलो अतएव वेंट रवि लिंगवाचक अछि गली गोलो तो एते गोटे पावरफुल भाषा असमरे काहीकि मरिगला कहा जाउथिला या पूर्वरु एकदा ए भाषा खाली गोटे गणा जातिर लोक बजौनौथिले आहुरी भी अन्य माने तांको सहाय्य करछंती सहयोग करछंती जहाँ मु कहली से मानकर स्मृति को एबे भी जाबुड़ी रखिछि गणा जाति हेले मु एठी गोटे कथा कहि रखे जे जेते बेले गोटे जाति जेते बेले गोटे छुआ छूतर कथा प्रवेश करूछि समाज भीतर को सेते बेले ई बाध्य जेमिति गोटे बुझेई दला जे सेटा हला गणा लोक गणा पड़ा ठीक सेमिति से कौथिबा भाषा मनीषर भाषा ही ताकू चिन्हई दिए जे से कौन कोइली जदि कुहू कुहू कला आमे न देखिक भी कही दे परिबा जे से कुहू कुहू जे करूची से हला कोइली का करूथिबा शब्द सुनिले आमे कोइली भी जदि थिबो आ का शब्द सुनुछु से कोइली को आमे कोइली बोली कहू नाउ आमे निश्चित भाबरे कहिबा काउटे बोली गिरी ठीक सेमिति एडे सुंदर भाषा जो मानकर से माने जते बड़े ए भाषा कहउथिले लोके बुझी पारुथिले जे ए भाषा कहउथिबा लोक हला गणा लोक तेणु गणा को जेहेतु से माने घृणा करूछंती गणा भाषा सुनी करी तांको चिन्हुथिले एवं प्रथम करी गणा माने ही तांकर भाषा को आगो छाड़ीबाटा आरंभ कले केही बाध्य करी नाहंती तांको छाड़ीबा पई एइटा कहिबा द्वारा हमर गोटे परिचय आसी जाउची आमे गोटे चिन्हा पड़ी जाउछु बास लुचेइबा पई परिहार करिसंती भाषा तेणु कालक्रमे भाषा लोप पाइगला एबे एबे किछि उदीयमान गणा युवक से पिला माने गणा जाति उपरे पीएचडी करूछंती गवेषणा करूछंती संबलपुर विश्वविद्यालय रे मोर अधीन रे करूछि गोटे टिटलागढ़ रो अध्यापक आ एठी आ जणे हमर अछंती डॉक्टर नाकु हासदा को अंडर रे पीएचडी करूथिबा जणे गवेषक एमाने गणा जातिर पिला एवं गणा जातिर संस्कृति उपरे
ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଇତିହାସକୁ ଏମାନେ ଖୋଳି ଆଣୁଛନ୍ତି ମାଟି ଉପରକୁ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେବ। ଏ ପ୍ରକାରର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ସଦିଚ୍ଛା ଥାଏ, ତାହେଲେ ମରିଯାଇଥିବା ଭାଷା ବି ଆଉ ଥରେ ହୁଏତ ତାର ସ୍ମାଇଲ୍ଟେ ଦେଇପାରେ। ସମୟ ଯଦି କେବେ ମିଳେ ମୁଁ ଏଇ ଭାଷା ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବି, କାରଣ ଏବେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସମୟ ସେତେ ପରମିଟ୍ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଗଣା ଭାଷା ଉପରେ ଏଇ ବାସୁଦେବ ସୁନାନୀ ତାଙ୍କର ବହିରେ ମୋର ଲେଖାର ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକାରେ ଦୁଇଟା ଇସ୍ୟୁରେ 25-30 ପୃଷ୍ଠାର ମୁଁ ଲେଖିଛି ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କେମିତି ହିସାବରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ମାନେ ଯେଉଁ ସାଧକ ସବୁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବା ଆମେ ପାଇପାରିବା ଯେ এই ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁମାନେ ଅସଲରେ ସେଇ ସାଧକ, କେଉଁମାନେ ଅସଲରେ ସେଇ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ଖୋଜିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆମର ଅସ୍ମିତାକୁ ଚିହ୍ନିବାର ସମୟ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାକ ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିଲା ସାର୍କୁ ଜୁହାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇକୁ ବି ଜୁହାର। ରହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ହୃଦୟ ଭରା ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଡମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସେଠାକାର ସଂସ୍କୃତି ବିଶେଷ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିର, ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ସେଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସଂସ୍କୃତି କଥା କହିବି, ସେଥିରେ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ। ସେଠି ଏମାନେ ବାଦ୍ୟକାର ହିସାବରେ ଅବଶ୍ୟ ପରିଚିତ, ବାଦ୍ୟ ବଜାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟ କି ତାକୁ ଡମ ବାଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଉଁଶର ବିଭିନ୍ନ କାମ କରନ୍ତି। ଟୁପା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ପେଟ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଇଟା ସେମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହୁଏ ସେଇ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଜିନିଷ ଏମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ବାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଜାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଥା କହୁଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ସେମିତିକା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଏତେଟା ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରି ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବୋଲି କଥା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଛଟନାଗପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଏପରିକି ଆସାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ବୋଲି କହୁଛୁ ସେଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜାସ୍ଥଳ ତାକୁ ଜାହିରା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଜାହିରା ରହିଛି। ସିଏ ହେଉଛି ଗାଁର ନିଜସ୍ୱ ପୂଜାସ୍ଥଳ, କିନ୍ତୁ ସେମିତିକା ଆହୁରି ଆଖପାଖ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପୀଢ଼ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଯଦି ଆମ ପୀଢ଼ର କଥା କହିବି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋ ଘର, ଆମ ପୀଢ଼ ହେଉଛି ପଳସା ପୀଢ଼। ଆଉ ଏଇ ପଳସା ପୀଢ଼ ଅଧୀନରେ 52 ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମୌଜା ରହିଛି, ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ 52 ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି ସେମାନେ ସେ 52 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ସକାଶେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପୂଜା ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜାନ୍ତାଳ ଜହାର, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜନ୍ତାଳ ଜାହେର। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ
ସେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ଅବସରରେ ସିଏ ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ରୁହେ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟ ବାଜେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଦ୍ୟ ହିଁ ବାଜେ, ତାହା ହେଉଛି ଏଇ ଡମ ବାଦ୍ୟ। ଏପରିକି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଏଇମାନଙ୍କର ବାଦ୍ୟ ହିଁ ବାଜେ। ସେମାନଙ୍କର ବାଦ୍ୟ ବାଜେ। ଆଉ ଏଇ ଧରଣର ଆମ ଯେଉଁ ବାମନଘାଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ବାମନଘାଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ, ସେଇ ବାମନଘାଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନର ଗୋଟେ ପଖଣା ବୋଲିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜନ୍ତାଳ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଜନ୍ତାଳ ଇଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାଜା ବଜେଇବା ସକାଶେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଗୋଟେ ଜାଇଗିରି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଜମି ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ସେସବୁ ଜମି କିଏ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ବାଜା ବଜାଉଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନାଁରେ କରିଦେଲେଣି, ଆଉ ସେଇଟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ସିଏ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଇ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତିକା ଭଲରେ ରହିବେ ସେଥିସକାଶେ ମଧ୍ୟ ଜମି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରମ୍ପରା ସେ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଦ୍ୟକାରମାନେ ବାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି, ତା ବାବଦକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଉଛି, କିଛି ଅର୍ଥ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଉଛି, ସେତିକି ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସେମିତିକା କିଛି ଏବେ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତା ବାଦ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉଡ଼ା ପର୍ବ ସବୁ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ଆଉ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ହେଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଏ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉଡ଼ା ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଉଡ଼ା ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟ ବାଜେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବାଦ୍ୟ ହିଁ ବାଜେ, ଡମ ବାଦ୍ୟ ହିଁ ସେତେବେଳେ ବାଜେ, ଆଉ ଅଲଗା ବାଦ୍ୟ ବାଜେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଦ୍ୟ ଏଇ ବାଦ୍ୟ ହିଁ ରୁହେ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଏଇ ଡମବାଦ୍ୟର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଲୋକଗୀତ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଲୋକଗୀତମାନଙ୍କରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦାଦା ବୋଲିକି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି, ଡମମାନଙ୍କୁ ଦାଦାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନେକ ଲୋକଗୀତ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଡମ୍ ଦାଦା ବୋଲିକି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବୋଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେମିତିକା ଯେଉଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା କଥା ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚକମାନେ କହୁଥିଲେ, ସିଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅତୀତରେ ସେଇ ଧରଣର କଥା ବୋଧେ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇର ମାନ୍ୟତା ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କହିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକିଟା କହିବି ଖୁବ୍ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଧରଣର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ କେବଳ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରହି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାର ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସେହି ଧରଣର କଥା ଯଦି ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ତାହେଲେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତିକା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଥୋଚିତ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦାଦା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି? ଯେନ୍ ଗାଁରେ ଗଣା ନାଇଁ ଥିସି ଅନ୍ୟ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଗଣା ଆନିକିରି ଗାଁରେ ରଖସନ୍, ଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ କି ନାଇଁ? ଯେ ମୁଇଁ ସେ ବକୃତାରେ ଦେବାର ପଚରଉଛେ, ଯେନ୍ ଗାଁରେ ଗଣା ନାଇଁ ଥାଏ ଗୋଟେ ଗଣା ହେଲେ ଆନିକିରି ଗଣା ଘରଟେ ରଖସନ୍।
तो इन गणार कौलिक प्रथा केतनी केते कहला गणार काम इटा है सेटा है ई लाइन टे आसबार थिला जे जेन गारे गणा नेन गणाटे अने आगे रखा जायसी आ जेतकी ग्राम रक्षी अछन किया बोले ग्राम रक्षी है होशियार खबरदार राजसारा चेतीगिरी गाँ रक्षा कला वाला किए है गणा है से भितरे फिर कम रे कहूचे तो कथाटा के गणा मानकर भितरे फिर जेन गणा जाति विशेष आमे अछु से भितरे फिर गणा घर बह इबा गणा भितरे फिर हे कहार घर पिलाटी बो गणा घर पिलाटी गणा है कि आमे फिर कहूछु गणा घर पिलाटी जे चौकीदार है से गणा है जिनिसटा के टिके ध्यान देबी मितार ऊपर विस्तृत चर्चा नहीं करबार समय अभाव लगी खाली खाली कही देली एतकी फिर भोजनिया कथा के आसला हमें जे आमे चिंताशील अछु यादे केनता करी गणा बजा बजाला वाला कलाकार मानकर सुरक्षा आमे इथिर लगी चिंतित का हैला जिने न जे हमर कला संस्कृति के बचावा लई गणा के बचाबार पड़बा इबा आपण माने जेन जीवछन जेन जीवन जीवछन यादे मुई देखली सरस्वती पूजार संगे संगे समलेई पूजा करूछन आपण केन के गले न केनटा आपण करूछन गणा बजनिया सरस्वती पूजार बजा नहीं बजाए गणा सरस्वती बजा नहीं बजाए आपण बजाउछन और सहेरा समले की भी माँ जुआर बोलुछन आपण के न जे देखुन आज्ञा आमर हेजा लेखा आमे करमु न गणा टाइप रे कहूचे खराब नहीं भाबे संस्कृति के बचाबाटा प्रकृतिर उपासक बोली आपण कहूछन आपण केते ये बा घर द्वार बनै चलीछन गला न महल महल गछ काटी नौछन और फिर गछ जोगई जोछन नेता मान को नेगिरी हेंदा गणा के खायबार के देबो उर्गुले और संस्कृति के बचाबा भी बोलछन आपण नहीं देतेला उर्किल हमें बजा कहीं छाड़तु हो आमको जदि छाछी नहीं करते हमें बजा कहीं छाड़तु हमें आदे कोट पैंट पिंधलु न पाट पड़लु इटा के छाड़ी दिया बोलछो हमको और गणा बजा बजा बोलछो गणा बजा बजाऊ हमको से सम्मान देले जे से सम्मान देव बजामु कहार लगी आमर लगी नुहे तुमर लगी तुमर संस्कृति के बचाबार लगी हमको तुम्हें सम्मान दे और गणा बजा बजाबार लगी आमर लगी तुम्हें चेष्टा करो हमें कहीं करबू हमको दया नहीं करो इन सह से मुई कथा दादा भी थोड़े दूर शेयर करी समस्ते जानी स्व अनुभूति और सहानुभूति हमको सहानुभूति नहीं करो देखो आमर स्व अनुभूति के देखिकी सहानुभूति बिल्कुल दरकार है एंता प्रचेष्टा माने हो आउ इन भाषण देकिरी खाली गणाकर इटार सेटा कहले लाभ नहीं हुए जेन कलाकार मान को जेन भत्ता नहीं मिलबार जेन माने विशेषज्ञ मान टिके लागी पड़ुन किसी पिला लगेगिरी इटा सहानुभूति नहीं हुए फिर सहयोग हेबा मजा लागबा हौ जे काना सामाजिक जीवन एबे गुटे दुईटा कथा आसला महापुरु आम आसला बेल के सार को कहतली मुझे सांथाली फिल्म टे भी करी तले सुतम प्रकृत रे आदिवासी परंपरा रे तले सुतम बेले स्वर्ग रु तलके आमर इनके गोटे डोरीटे अच्छे अदृश्य डोरी देवी देवता फिरसन आईटा हूँ आमर पश्चिम ओडिशा पश्चिमांचल देवादेवी करी हेतिर लगी आमर सबू गाँव ग्राम रक्षी ग्रामपति हेसन आ सेटा झाकर पूजा करबा आ गणा बजा बजावा और कहार लगी बजावा से जार लगी है से माने अपसंस्कृति के पशिगले न इटा के बुझबार बा बोले झाकर अवस्था काना छे आज गणार अवस्था तो देखली ताकर अवस्था भल अछि के हेटा जेनटा प्रकृत रे आमे जेन आमे माने काना कि आमे डेवलप्ड भावला आमे विकसित भावला और आमर
ନିଜର ଯେନ୍ ସଂସ୍କୃତି ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଖେଲବାଡ଼ କରୁଛୁ, ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଖେଲବାଡ଼ କରୁଛୁ। ଏ ଗଣା ଘଷିଆ ବିନ୍ଧାଲ ନାଇଁ କରବାର, କେନୁ ପାଇବି ଯେ କରବେ। ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ମୂଳ କଥା କାସୁଛେ କେଦିନି କେତେ କିନେ ସମିଆ ହେଲାନ ବି ଆଉ ମିନିଟେ ଥି ଠିକ୍ ଚାଲୁଛେ ନାଇଁ ଏଇଟା ସେ ଲେଖା ଭାଷଣ ନେଇକି ଏଇଟା ଜୀବନର କଥା ହେଇକି ହଁ ଯେ ନାଇଁ ମୁଇଁ আমার কথাকে রক্ষি আজ্ঞা বড়া আমি দুঃখে জিউছু। এটা পদমপুরে যাহা গোটে এটা হেলা বেলে ইনু মুই গোটে বার্তাটে ওড়িশা সরকারকে হোক আপন মানে ইনর এমএলএ এমপি সমস্ত টিকে যে পারবে পত্রকার বন্ধু যদি অছন বলে তাকে দেখবে যে ঝাড়খণ্ডর জামশেদপুর ধনবাদ ইত্যাদি ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ ଆମର ଆହୁରି ଇଏରେ କିନ୍ତୁ ଜାମଶେଦପୁରରେ ଆମେ 40-50 ହଜାରରୁ ବି ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଣାମାନେ ଅଛୁ। 100 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ଆମର ଯାଇକିରି ଆମର ମୁରୁକୁ ଯେ ଆମକୁ ଗଣା ଯାଏତ ବୋଲି ଲେଖ ବୋଲୁଛୁ ସେନ ଗଣା ବୋଲି ଲିଷ୍ଟରେ ବି ନାଇଁନ ହୁଏତ ଡମ୍ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ହେତା ଇହାଦେ ଯେନ୍ତା ଶୁଣୁଛୁ ଗୋଟିଏ ଆଏ ବୋଇଲେ ଯାଇକିରି କିଛି କରବାର ହେବା ନେଲେ ଗଣା କାଁ ହେଲା ଯେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯେହେତୁ 2000ରେ ବଢ଼ିଛି আমার লোক গণা মানে ইনু ভুকে সুসে মরলে যেতেবেলে টাটা রাউরকেলা আড়া পলালে রেলওয়ে স্টেশন রেলওয়ে লাইনরে চালি চালিকি ভিক মাগি মাগিকি পৌঁছলে সেন যাইকি চাকরি ডরহে নাই কলে কারখানাকে কারখানা বইলে কাঠ কাটি আনিকি ঘর ঘর পৌঁছালে যে মানে চাকরি করলে কুইলা বই বই ঘর ঘর পৌঁছালে মোর বাপা মা কুইলা বউলে মুই হে পরিবার মুড়ে কুইলা গোটেকিরি ঠিক ভাবুক গলি সরি সেন্তা হেগিরি সেমানে রহিলে বাকি সবু জাতি পরে পরে আসিকি বি বহুত উন্নতি কলে ভাবিকি দেখুন মোর বাপা মরি সারলে ন মুই 58 বর্ষ বয়স হেলান মোর বাপা টাটারে জন্ম হয়েছেন মানে মোটামুটি 100 বর্ষ আমার লোক যাইকি কাহারি বহুত কম লোকর ঘর দুয়ার থিবা অন্যর ঘরে আউট হাউসরে রহিকি কাম করবিছন বাসন মাজিছন নহলে কাঠ আর কোইলা বইকি আমকু এবে বি সেন অনুসূচিত জাতিরে নে রখায় অনুসূচিত জাতি কাଣା কৌশি জাতিরে নেন ভোট দৌছু ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିକିରି ଖୁସି ହେବା ପହଲା ସେଥିରେ ମୁଇଁ ସୂତ୍ର ଧରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମର 7 ତାରିଖ ଥିଲା ମୁଇଁ ଭୋଟ ଦେଇକି ରାଜା ଆସିଛେ ଆମର ଜାମଶେଦପୁରର ପୂର୍ବୀ ଆଉ ପଶ୍ଚିମୀ ଦୁଇଟା ଇ ଅଛେ ଦୁଇଟା ଗଣା ପିଲାକେ ଆମେ ଠିଆ କରିଛୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆମେ ନାଇଁ ଜିତୁ ଆମେ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ବହୁଳତା ଦେଖାମୁ ଯେ ଆମେ ଏତିକି ଲୋକ ଅଛୁ ଆମେ ଯାହାକେ ଭୋଟ ଦେବୁ ସେ ଜିତବା ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ 2 ଜଣ ଭିତରେ ଠିଆ କରିଛୁ ଆଉ ଏବେ ବି ସମ୍ବଲପୁରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାର୍ ପଥରେ ଯାଇଥିଲେ ବି ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟ ହାଇବଦନ ଭଳିଆ ନାଟକେ ଗିରିଶ କର୍ଣ୍ଣାଟର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ କରିଛେ টাটারে কেবে সুযোগ মিললে আজ্ঞা দেখবে দ্যুতির কৃষ্ণ প্রেম মোর পপুলার ড্রামাটে ডণ দেখুছেন আপনার মানে ডণকে নূয়া রূপ দেইকি দ্যুতির কৃষ্ণ প্রেম মানে দ্যুতি ললিতা চরিত্র যেটা রাধা তো ভাল পাউলা দ্যুতি চিঠিপত্র নিয়া অଣା করবারে ট্রায়াঙ্গুলার লভ স্টোরি তৈরি হয়েছিল যে দ্যুতি কেতে ভাল পাউলা যে রাধার কথা কৃষ্ণ নিকে কৃষ্ণর কথা রাধা নিকে নৌকি পৌঁছুলা মোর চন্দ্রসেনা বীর চন্দ্রসেনা লা আমি যেন টণ করেছি সম্বলপুরী যে বীর চন্দ্রসেনা বলে চন্দ্রসেনা মাই বলে আমার চন্দ্রসেনা বীর লা রাধা বাঁঝেন লা বিয়া হেলা পরে রাধাকে ছুয়া লাগে সে ছাড় এসবু কই লাভ নাই যে এইসবু সাংস্কৃতিক আমার নুয়াখাই ভেটঘাট আমি 4-5টা প্রোগ্রাম বড় বড় আকারে করছু পদমপুর গত বর্ষ আমার যাইলে অশোক বৈদার নাট নেইকি ঢুকাইলি মুই হাজার হাজার সংখ্যার লোক দেখুছ অতি কমরে আমার গোটে গোটে কার্যক্রম এন্তা বি হেসি ফিল্ডরে যে 6000-7000 লোক দর্শক কিন্তু সম্বলপুরী বজা ইহাদে বি আমি সেন বজাউছু
जेहेतु गणा बोले गणा बहुल ना बजाऊँ सेटा इहादे चेंज होकर सेना से अलग भसिया मानकर बजा हो गला टाटारे आन गणा बजा बेसी तो आमे भी बहुत ये अच्छे विपद रे अच्छु तो मुई चाहमी समय के देखिक मोर वक्तव्य समाप्त करुचे आपण मैंने हे सहानुभूति हिसाब रे ही होइतो पछे ई कथा के टिके केनता के आगे पारमा जे टाटा रे हमको हमर अधिकार मिलू जेहेतु झारखंड 2000 रे तैयारी होइछे बिहार रो लोक एससी एसटी हेई पारुछन बेंगल रो सेना हेई पारुछन आमे काहेले जे नहीं बार बार ओडिसा रे गिरी कारण होउछे उत्कल एसोसिएशन 3टा सेना अच्छे से मैंने भी हमको ओडिया बोली स्वीकार नहीं करवार मोर भलिया जड़े लोक किसी भी हो नाटक क्षेत्र में मोर गोटे नाट अच्छे आपण मैंने गूगल रे सर्च करबे खाली शिवलाल सागर बोलिक बोले भी किसी किसी मोर विषय निकर पाइबे आज से हिसाब रे हमको सेन मान्यता केंदा मिली पारबा आपण माने सेतिरे मते टिके जामी जे जी जतकी पारबे टिके प्रयास करबे आउ केस दान जोगाजोग कर मते भी कहबे आउ ई प्रकार जनता प्रोग्राम केनो भी किछि होजे बोले निश्चित भाव सूचना देबे मुई आसमी जोहार नमस्कार। अनेक कथा आमे तात्कालिक आखपाखे थिबा सामाजिक अर्थनैतिक संपर्क गुड़ा को देखिकी बेले बेले सिद्धांत रे पहुँचुंट किंतु ता पछरे बहुत दूर रे थिबा अदृश्य शक्ति माने यही सब संपर्क गुड़ा को घटनावली गुड़ी को केते जोर रे केते प्रभावशाली ढंग रे प्रभावित करचंती ताको भी आमर देखिबार आवश्यकता बहुत रही। कलाकार लोककला आम क्षेत्र में गणबजा कथा आम कहे सब बेले प्रकृति और जीविका सहित संपर्कटा रही आसर जीविकाटा प्रकृति सहित रही से दृष्टि गोटे कलाकार जीविका प्रकृति बहु दिन से भितर अनेक परिवर्तन घटे घटे आसुची एभली गोटे व्यवस्था रही आसर समय विशेषकर जितेबले बजार संस्कृतिर बजारी शक्ति मानकर ए देश रे 90 दशक प्रवेशटा अति क्षिप्र गति चली प्रभावशाली भाव में चली जहाँ प्रतिहत आदौ करी होना कई करूना से समय संस्कृति क्षेत्रटा तार शिकार होवाटा स्वाभाविक बहुराष्ट्रीय मानकर प्रवेश बहुराष्ट्रीय शक्ति मानक आणबारे भारतीय मध्यम श्रेणी जो मैंने जहाँ बंधु मैंने कहते से संपूर्ण थिले केबे एभली अवस्था नथिले तांको एभली करि दिया जायछि तार प्रमाण भी मिलुची जितेबाला शिवलाल बाबू कहते तांकर बापा मांकर कथा जमशेदपुर रे शिवलाल बाबू को देखिले लगुला जे प्रकृत में जदि सर्वनिम्न सुविधाटा अर्थनैतिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में था ताले यही लोक मानकर सृजनशीलता प्रतिभाटा किते आहरी प्रतिष्ठित न हो पारता केते व्यापक भाव न हो पारता जीवन बंची रहिबा संघर्ष करिबा ता सहित सृजनशील अन्वेषण करवा दीटा एकाठी जावाटा बहुत कष्टकर कथा से सृजनशील प्रतिभा थाई कि भी असहायता वशतः तार विकास ठीक भाव हो पार न था। समुद्र कवर पेज रे जो फोटोटी दिखाई गणबजा कलाकार मानकर परफॉर्मेंस मु वीडियो रे देखुली रेकर्ड करछन्ती कोठी बोधे गत थर आसले कौन इति चमत्कार कलाकार मानकर प्रदर्शन जहाँ गोपीनाथ बाग आज्ञा कहते जे प्रत्येक जिनस प्रस्तुति रे को प्रकार विशेष ज्ञान आवश्यकता थाए को प्रकार बुद्धिमतार आवश्यकता थाए एगुड़ा सब देखिले जे गोटे समुदाय इनहेरेंटली क्रिएटिव से मैंने आरंभ ही सृजनशील भीतर सृजनशील प्रतिभा भरपूर रही केवल सामाजिक अर्थनैतिक
दुरावस्था जो ताहा प्रकृत में विकसित हो पार किंतु यही कथाटा को बुझीब किए मध्यवित्त श्रेणी आत्मकेन्द्रिक निज स्वार्थ कथा बुझुंट ता बाहर को से आग को भी जापरें नहीं जो प्रतियोगितार जुग आसिक पहुँची समस्ते निजर स्वार्थटा ही बुझुंट से सहानुभूति आसबार संभावना बहुत कम केवल संवेदनशील लोक माने जो मैंने निकटर देखुं जानूँ बुझुंट से पाखे ही संवेदनशीलता देखा सहानुभूति अति विरल विरल हो जाउथबा गोटे द्रव्य आम समाज से दृष्टि आमको आहरी व्यापक उद्यम करने को पड़ो जहाँ बंधु शिवलाल बाबू कहले जे आमर निजर पाए निजर खुशी पाए आमे यही भली संस्कृति गणभोजा संस्कृति को बचाई पड़ो से नुह यही भावनाटा प्रत्येक मनुष्य आसवा दरकार मनुष्य भितर जे आम कि गोटे बड़ कमटे करदे हाँ गोटे सेमिनार कले गणभोजा कलाकार मान डाकिले समर्थित कले ये भावना मन भर रहा उचित आम जदि एम को लेकिन गोटे सांस्कृतिक समूह तैयारी करें जो समूह कौन प्रकार भेदभाव भावना न समस्त को भरपूर भल पाइबार भावना ही आंतरिकतार सहित से मिसबार भावनाटा थी सांगरे नहीं जीवार भावनाटा थी सांगरे मिसबार भावनाटा थी ताहले ही आम गोटे ये सांस्कृतिक समूहटे बहुत भल भाव निर्माण कर मोर आशा विश्वास आगामी दिन में अति प्रतिकूल परिस्थिति रे देश राज्य समाज गति करुले भी बहुराष्ट्रीय शक्ति मानकर अदृश्य प्रभाव भयंकर विनाशकारी प्रभाव रोते आमे जो सांस्कृतिक संवेदनशीलता किछिटा निज भीतर अच्छी बोली आज एकाठी हो पारिछे ताकू पुंजी करी एक सुंदर सांस्कृतिक समूह निर्माण दिगरे चेष्टा करिबा सेइथिपई आज जो माने उद्यम करछंती दिल्लू केशरंजन आज्ञा समध्वनि अंचल कॉलेज और जो मैंने समस्त भीतर सामिल होती भावी से आम जिते कृतज्ञता जनाइबा कम हम समस्त धन्यवाद। संगीत दिगरे काम करने भितर मु समध्वनि पत्रिका आम आरंभ कलु सुधीर भाई सहयोग अच्छी स्वाधीन सार मैडम समस्ते अच्छा आम गोटे कल्चरल ग्रुप भुवनेश्वर आम काम करुचु ए संगीत दिगरे एवं समध्वनि जो पत्रिका यही संख्यार आप देखिए ये देखिए गोटे गाँव कलाकार मानकर आम ताको कभर पेज करिचु से गाँव कलाकार मान जो भेटिली इटा बोधे आम आसी जुलाई मसरे यही कलाकार मान को भेटा पर गोटे प्रकार माने मो भितर गोटे आंदोलन आसला नहीं जे प्रकृत ये जो कलाटा यहाँ विश्वर एक नंबर कला हवा कथा आश्चर्यर कथा आम निज यहाँ जिते आम समध्वनि गोटे ऑनलाइन पत्रिका अच्छी www.samadhwani.com मु प्रत्येक दिन तार किसी अपलोड करे ऑनलाइन रे काम करे जो वीडियो भी आम करूँ लेखा भी तैयारी करूँ से तार गोटे वार्षिक उत्सव थिला मार्च 10 तारिख रे से आम गंधाभोजाटा को आलोचना भितर को आने बोली प्रथमे म्यूजिक ऑफ द मार्जिनाल्स निष्पेषित मनुष्यर संगीत उपर आम आलोचना चक्र करूँ सार से सुधीर भाई भी थे प्रोफेसर वीरेंद्र नायक थे से अध्यक्षता करते से सभार से वीरेंद्र सर गोटे इम्पोर्टाट पॉइंट कही एवं से कथाटा केवल मुझे कहीकि धन्यवाद कथा कहि से कही स्वयं प्रभा कला बंचीब कला केबे भी वर्तमान जगतीकरण जुगरे कला बंचीबनी तुम कहीपरबनी देख चारिआडे स्टेज रे कला चली कला बंचीब किंतु कलाकार मरीज जेमिति चाष बंचीब किंतु चाषी मरीज चाषी चाष बंचीब चाष चलीज कंपानी मान हाथ को सेमिति बड़ बड़ जो मैंने स्टेज रे नहीं बजेबे कला को से माने बंचेबे किंतु कलाकार मरीज
तो तुमको जदि किसी परिवार अच्छी ताले कलाकार केमती बंचीबो तुम से कामटा कर कला बंचीबो जदि कलाकार बंचिला जदि गंडा बंचिला ताले गंडा बजा निश्चय बंचीबो तो आमर दायित्व आम भाविलु ताहले आम गंडा कलाकार मानकर बंचिबा पई जो कार्य करा जाई परिबो समध्वनि सेटा ही करिवो एवं कला को आपण माने बंचेबे आपण मानकर सेटा पूरा आपनकर पैतृक संपत्ति जे आलोचना भितर कहिसंती राजीव बाबू जे एटा 15,000 वर्ष तलर कला यार भी किछि प्रमाण तथ्य अछि जोटा को वर्तमान पर्यंत प्रमाण करा जाई पारि ना किंतु केतेटा उदाहरण से देइछन्ती जदि एते हजार वर्ष होला ए कला बंचिछि ए बंचिबो जदि आपण माने बंचिकी रहले आपण न रहले कला होइबे सेति पई आपण माने ही नमस्कार।